ये छोटी सी बात है, लेकिन अक्सर बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। जिन लोगों का नया नया चैनल मोनेटाइज होता है उनको ये प्रॉब्लम आती है कि उनको पता ही नहीं होता कि मोनेटाइजेशन कैसे करना है, अप्लाई कैसे करें, कहाँ पे क्या करना है। तो कई लोग मुझसे मैसेज करके भी पूछते हैं कि आप मुझे बता दीजिए। तो यहाँ पर मैंने अपने एक फ्रेंड का जो है चैनल मोनेटाइज़ किया है। तो उस चैनल को मोनेटाइज़ करने के बाद मैंने यहाँ पे उस समय वीडियो बना लिया था इसका कि चलो मैं इस वीडियो को शेयर कर दूँगा। तो इस वीडियो को आप लोग भी देख सकते हैं। और इसमें मैंने ये भी बताया कि अगर आपको ऐड लगाना है तो ऐड कैसे लगाएं। ऐड लगाने के भी दो तरीके हैं। एक आप यूट्यूब स्टूडियो में जाकर ऑनलाइन भी यानी पीसी से लगा सकते हैं, सेट कर सकते हैं। दूसरा आप वाईटी स्टूडियो से भी कर सकते हैं। मोनेटाइजेशन का ऑप्शन वहाँ पे देता है अगर इनेबल हो गया है तो। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on